मो पुत्र केवे हेले एमती काम करि नथिबो सत कथा क नचेत मो पुत्र सहित साक्षात करि पारबोनी बापा मुझे दिमेछ कहूची अरे तुम पुत्र तन पैसे तो तुम्हें साक्षात करो बापा साक्षात करो ताले ठीक अछि के बाहर अपेक्षा कर मु तते डाकी देबी मु तते जते बेला डाकी देबी निश्चय मो पाखु चली आसीबो ठीक अछि बापा ताले मो बाहर अपेक्षा करी चली जा सतरे बापा छिटी हां जागो जागो हरिबेने झरणा ए गरीब घर छियो तू कौन भाबु छो ए मंत्री गुणानिधिर पुत्र बाब जो हवा को सब सपना देखिछु ना ओ केवे मो पुराण हवा को देबे रे हां ओ पुत्र सहित जो प्रेम संपर्क रखिछु मो चाह केवे हेले पुराण हवा को देबे रे छाड़ीबे ने झरणा तो छाड़ीबे ने तते मारो मारो मारी देवी मन करिवे मत किछि बुद्धि दिसुने मन करिवे मन पड़िला सेनापति एक मस्त अरे कोठी आछबे एक चली आस ए मोहम्मद गुणानिधि तुमको डाकुछे छाड़ीबेनी झरणा सेनापति मस्त कोठी आछ एक चली आस झरणा छाड़ीबेनी मंत्री महाशय सेनापति बाबू मंत्री महाशय सेनापति बाबू हमको कोण पर मने पकईछ सबु सर्वनाश होई गला सेनापति सबु सर्वनाश होई गला मंत्री महाशय सेनापति बाबू कोण हेछि घटना कोण सेनापति बाबू सही गरीब घरर झियो नाटक गोड़े झरणा सही आचरण का झियो मो पुत्र तन्मय सहित प्रेम संपर्क रखिछि ओ ता प्रेम को केवे हेले स्वीकार करि पारिबेनी एणु करे मते किछि बुद्धि दिया मते किछि बुद्धि बाटा बता मंत्री महाशय मु शुणिबा को पाउ अछि जे से झरणा 3 मासर गर्भवती ए पुणे 3 मासर गर्भवती भैया बहुत भैया सेनापति बाबू तुम खुशी चकर मु बुझी पारिलिनी माने कौन मंत्री महाशय एमिति चाल फिंगिबी सापटा मरिबा ताले बाड़ीटा भांगिबनी माने तुम कौन करबा को चाहछ मंत्री महाशय
সেনাপতি বাবু ଉପାୟଟା ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ସେଇ ଉପାୟଟା ଅଛି এই উপায়টা কর এগুলো কত ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଓ ପାପର ଅଭିନୟ କରିବି ପାପର ସେ ଝରଣାକୁ ମୁଁ ପାପର ସ୍ନେହ ଦେବି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍ନେହ ଦେବି ସେ ଝରଣା ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବ ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେବି କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଇ ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ସେଇ ଫଟୋ ଚିତ୍ରକୁ ତୁମ ପୁଅ ତନ୍ମୟ ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦେବା ତାପରେ ଖେଳଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ তুমি ঠিক কথা কইছ সেনাপতি বাবু বর্তমান শীঘ্র লাগি পড়া এই কার্যরে হ্যাঁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେଇ ଗରିବ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଡାକେଇ ଯାଉଛି ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଡକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଲୋ ଝରଣା ତୁ କୋଉଠି ଅଛିଲୋ ମା ଶୀଘ୍ର ଚାରିଆଲୋ ମା ସେନାପତି ବାବୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଏଠାରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାକିବ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ହେଲେ ଆସୁଛି ଆସିପାର ଛାଡ଼ିବେନି ଝରଣା ତ ଛାଡ଼ିବେନି মন্ত্রী বাপা তুমি কি ମୁଁ ହେଉଛି ଏହି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବ୍ରତ ଆଲୋ ଏ ମା ଝରଣା ମୁଁ ଶୁଣିছিলো ମା ତୋ ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି বাবু তুমি মো পরিচয় কেমিতি জানিলে বাবু মু তো বুঝি পারিনি ଆଲୋ ଏ ମା ଝରଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିছিলো ମା ତୋ ନାଁ ହେଉଛି ଝରଣା ଆଉ ତୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଚାରୀ ହଁ ବାବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ସାରିছিলো ମା তুমি ঠিক জানিছ বাবু হেলি বাবু ଆଲୋ ଏ ମା ଝରଣା বাবু ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ বাবু କ'ଣ କହିବି ଲୋ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିଲା ବେଳଠୁ ସେଇ ମୋ ଝିଅର କଥା ମନେ ପଡ଼ି ଯାଉଛି ଲୋ ମା ଝିଅର କଥା ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନି ବାବୁ ତମ ଝିଅ ବାବୁ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର ବାବୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟା କ'ଣ ଆଲୋ ଏ ମା ଝରଣା ବାବୁ ମୋ ଝିଅଟା ଗୋଟିଏ ପୁଅକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା ହଲୋ ମା ବାବୁ ମୋ ପତି ଏ କଥା କହିଦେବାରୁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମରିଯାଇছিল ମା ବାବୁ ହଲୋ ମା ସତରେ ତମ ଝିଅ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରି ମରିଗଲେ ଆଉ ମୁଁ ସେ ଭୁଲ କରିବିନି ଲୋ ମା ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ସତରେ ବାବୁ ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବାବୁ ହଲୋ ମା ମୋ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର କାରଣ ଏଇନେ ତମେ ଥରୁଟେ ମୋ ପ୍ରିୟ ତନ୍ମୟ ସହିତ ମତେ ସାକ୍ଷାତ କରାନ୍ତୁ ବାବୁ ସାକ୍ଷାତ କରାନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଲୋ ମା ବାବୁ ଆଲୋ ଏ ମା ଝରଣା ବାବୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆଲୋ ମା ବାବୁ
ଆଲେ ମା ଝରଣା ବାବୁ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ନା ବାବୁ ନା ବାବୁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇ ସାରିଛି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଫେରି ପାଇବିନି ବାବୁ ଫେରି ପାଇବିନି ଏ ମା ଝରଣା ବାବୁ ତୁ ମତେ ଥରେ ବାପା ବୋଲି ଡାକଲୋ ମା ନା ବାବୁ ଥରେ ଟିଏ ମତେ ବାପା ବୋଲି ନା ବାବୁ ଆଲେ ମା ଝରଣା ବାବୁ ଥରେ ଟିଏ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ନା ବାବୁ ଥରେ ଟିଏ ମତେ ବାପା ବୋଲି ଡାକ ରେ ମା ବାପା ଝରଣା बाबू ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ରୂପେ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲି ହେଲେ ବାବୁ ହଲୋ ମା ଝରଣା ମତନ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରାନ୍ତୁ ବାବୁ ହଲୋ ମା ମତନ ମୋ ସହିତ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରାନ୍ତୁ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି ଲୋ ମା ଚାଲ ବାବୁ ତାହେଲେ ଯିବା ସେ ପୁଅ ତନ୍ମୟ ପାଶକୁ ଚାଲ ବାବୁ ଚାଲ ଝରଣା ମୁଁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲି ଆରେ ଏଇଟା ସ୍ୱପ୍ନ ନା ସତ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଝରଣା ଏଇଟା ସତ ପ୍ରିୟ ଏ ହଁ। ପାଖକୁ ଆସିଲ ତମେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲ ହଁ କି ମୁଁ ବଧୁବସରେ ତମେ ମୋତେ ବଧୁବସରେ ତମ ଘରକୁ ନେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି ଏ ପ୍ରିୟ ଝରଣା ତମେ ସେଇ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛ ନାଇଁ ଲୋ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମକୁ ବାହା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଛି ଆଉ ଏ ପ୍ରିୟ ହଁ ସତରେ ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର କହିବାକୁ ଆସିଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଲୋ କହିବି ଆରେ ପ୍ରିୟ କୁହ ସେଇଥିରେ ମୋ ପ୍ରେମର ମିଳନ ହୋଇଛି ହଁ ତ ଆଉ ସେ ମିଳନରେ ଆଜି ମୁଁ 5 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ଓ এই তো খুশির কথা ঝরଣା ହଁ ପ୍ରିୟ আরে আরে আজ মু বাপা হয়ে যাবে ଆଜି ମୋ ମା ହୋଇଯିବି আরে আস আরে পুতন ভাই একটু তুই রহি যা চৌধুরী ছোট বড়ছি সেটা হচ্ছে মো রক্তর କାହିଁକି ମିଛ କହୁଛ ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ତ ସତ କହୁଛି ଯୋଉ ଛୁଆଟା ପଡୁଛି ମୋ ରକ୍ତର ଆରେ ମୁଁ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଇଛି ଆଉ ମୋ ଧନ ମଧ୍ୟ ମତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଆରେ ପୁଅ ତନ୍ମୟ ରହିତା ରହିତା ସେ ନାରୀ ନୁହଁ ତ ଅଲକ୍ଷଣୀ ବେଶ୍ୟା ନାରୀ ଆରେ সেই উদরে বড়ুথিবা সন্তানটা মোর আরে পুଅ না 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 ও তা সহিত প্রেম সম্পর্ক রহিছি কাহিকে মিছ কহুছ পুଅ ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଛ କହିବି ମୁଁ ସତ କହୁଛି ସତ ସତ ନାଇଁ ସେନାପତି କାହିଁକି ତୁମେ ମିଛ କହୁଛ ତୋତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହଁ ହଁ ମତେ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ପୁଅ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ତୋତେ ପ୍ରମାଣ ବଡ଼ ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛ ବଡ଼ ଭାଇ ଏଇ ପୁଅକୁ ଦେଖାଇ ଦିଅ ପ୍ରମାଣଟା আরে আরে বাবু তোতে কোন দরকার প্রমাণ দরকার ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ପ୍ରମାଣ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରମାଣ ରଖିଛି ଫଟୋ କାଢିକି ଦେଖିନେ ବାବୁ ଦେଖିନେ ଏଇଟା ସତ ନା ମିଛ
हेलो ये झरणा मिछ प्रिय मिछ अरे मु तुमको मन प्राण दे भल पाउथिली तमे कहीं आज एमती उपहार देल मते तमे हो अलक्षणी तमे हो दुचारुणी तमे जड़े बेश्या झील अरे कहीं भल पाई मते एमती उपहार देल कहीं मते उपहार देल देवा फुटा देवा श्रेय ममता दे मत यहाँ कलंकिरी करने को से विचार करे से झील मिछ कहूँ से नारी नुह गोटे बेश्या नारी अरे मु क्या को विश्वास करी अरे जहाँ को मुझे भल पाए जे कल्पना मध्य करी हबनी कौन करी मो अरे पुओ मुझे भूल कहूँ तो निज बापा को पचारि नेबू रे पुओ निश्चय मो बापा को पचारि केते बेले हेले मो बापा मिछ कहबेनी निश्चय मो बापा को डाकिबी बापा 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 सब मिछ प्रिय आगे तो जोर चित्कार कर डाको बापा मु आपण को गोटे कथा पचारि बापा जानी छ बापा मु आपण को आदेश मागी जाइली से घर अरण्य जमी जावाई हाँ तो से फूल उद्यान रे मु बुलुथिला समय रे झरणा सह मोर साक्षात होइथिला पिता तापर जानी छ आमे दुहा दुही को बहुत भल पाऊ सहीटी आमर प्रेम हो जाइतिला आउ देहर मिलन मध्य हो जाइतिला बापा आउ सही उदर बढ़ुवा संतानटा मोर बापा उदार बढ़ुवा शिशुटी हूँ सेनापति उदार बढ़ुवा शिशुटी हूँ सेनापति सबुदिन ए सेनापति सहित प्रेम संपर्क रखी मो निज अखिर देखी एटा गोटे कलंकिनी एटा गोटे डहरी एटा गोटे वेश्या तू ता प्रेम रे मन बोलाना बापा ना बापा प्रिय एबार समस्त मिछ कहूँ सब मिछ प्रिय मिछ ए झरणा कहा को मैं विश्वास करी अरे आज मो पिता सत कथा कही जाई तमे गोटे अलक्षणी तमे गोटे दुचारुणी तमे गोटे बेश्या झील कहीं तुम एमती कल अरे तुम तन्मय सबुदिन मरी जाए जीवनर बंधन लुहरे हसे फगुन जीवनर बंधन लुहरे भरे फगुन कि भल मत कि हस कांद आज कहीं लागे कबू समान बोधे प्रेम बोधे प्रेम बोधे प्रेम बोधे प्रेम जीवनर बंधन नियारे जले श्रावण कि जग राति कि कर ताती
আজি কাহি লাগে সবু সমান এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম বয়সর বগিচারে কেতে কণ্টা কেতে ফুল সময়র গালিচারে পাদ হুয়ে টলমল এ বাটরে চালু চালু কেবে মেঘ কেবে ঝড়ি হৃদয় হারিলে ধরে ঝড় হুয়ে চাইতালি এ ভঙ্গা গপ সপন ছাতিকু করে ভাষণ কি বাট ঘাট কি ফুল হাট আজি কাহি লাগে সবু সমান এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম এই বোধে প্রেম মন্ত্রী মহাশয় সেনাপতি বাবু এই ছেলেକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କଣ କରିବା ଏତିକି ବି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁନି କୁହନ୍ତୁ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ଦେଖୁଛୁ କଣ ଅବସ୍ଥ ଏ ଝିଅଟାକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ିବାନି ଛାଡ଼ିବନି ହତ୍ୟା କରିଦେବ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ହଁ ଆଜି ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ
সেনাপতি বাবু মন্ত্রী মহাশয় বর্তমান আমার ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ସେନାପତି ବାବୁ ତାହେଲେ ଏହି ଚମ୍ପକଗଡ଼ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଏ ଚମ୍ପକ ରାଜ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆଉ ତମେ ଗୋଟେ ପଟେ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଟେ ଶାସନ କରିବି। ବାଜିଲ ବାଜିଲ ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ବାଜିଲା। ସେନାପତି ବାବୁ ମହାଶୟ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସେଇ ଭାଗବଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ। ଠିକ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ। ତାହେଲେ ଚଳନ୍ତୁ ସେଇ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷକୁ। ଛାର ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁ ଛାଡ଼ ମୋ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ଭାଗ କରିବୁ ନା? हर सोमवार को मंदिर हर शुक्रवार को मस्जिद महीना को 2 तारीख को मैं पंचायत मेरा नाम है चर्चा प्रताप।